aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Ndugu wapenzi, amjambo, karibuni wote kwa kufuata habari yetu kwenye lugha bora tukufu ya Kiswahili. Na mbele ya yote, acha nimejulishe ya kwamba kwenye mji ya Kolwezi hii siku ya 6 tarehe 8 mwezi ya 8 mwaka huu tunao magari ya transport haikuonekane kama kawaida, na yote kufatana na kufungiwa kwa station, kitu akifurahishe wa dereva. Siku tatu kisha kufungiwa kwa station ya mafuta ya taa ama carburant, hii tendo imekuwa na matokeo mbaya pa bei ya transport pia na ya mafuta ya taa ama carburant yenye ilikuwa kanaujishwa lita moja na bei ya 3000 francs, kwa sasa imekuwa naujishwa na 7000 francs hata 8000 francs lita moja, kitu akifurahishe wa dereva. Nashanga sana mambo ya transport, selon beble carburant inapanda. Carburant inapanda haina tase a cause que kuma station wanapandisha bei, sena kuma station kwa wanafunga, mais carburant itapanda njia nini? Bakadafi bale bakuzaka ma stock ya carburant. Baneka carburant ke 5 litres transoza mu 30000. Mo unyambie 5 litres 30000. Ni chauffeur, ni na motoka, ni be muntu musengi. Est-ce que mita bénéficier ngapi? Il faut converser patron, il faut kusa carburant tapata ngapi tenda kuri ya nini? Donc hapa liko très compliqué parce que ila ni permettre kufikisha ti leo parce que mimi niliraka pour motoka yangu hapa leo na yua haitafika après midi ile carburant itaisha. Tunapima kuuliza pale kwa Kadafi wanasema 5 litres 30000 francs. Donc hapa ni kule carburant itaisha muhimu 5 tuko na wewe watu. Ndio tutashimamia parce que hakuna autrement ya kufanya. Kupitia maoni ya watu wengine, kosa imerudi kuwa kubwa. Basi mbele na ba station bo wanasema wanafunga njoo ma document inapita bwingi. Wanapasha kusumbulia kusema kama inapita bwingi wanabashushia kwa tu depende na ma station. Kama station inafunga na share tutatumika kashi. Bakubwa wa province la batongarie ko imambo sine tutashinda kuishi. Angarambe sa journée ya leo. Tunatumika na ile makaribira tulala nayo. Kama inaisha. Shitakuwa ni problem kesho bantu watatembea mikulu. Tunamlomba kwa papa muyeje atongaririe ko mambo ya carburant. Na kwa ukumbusho, kupanda kwa bei ya transport mumuji ya Kolwezi kumefatana na kufungiwa kwa station ya mafuta ya taa. Hata sasa mambo hii imekuwa nafuatiliwa na wakubwa ili kupata jibu. Tarafani ya madini ya Fungurume yenye kupatikana pama kilomita 112 na muji ya Kolwezi ni wenye kumbwa na shida ya ukosefu ya moto ya umeme ama courant, na kwa ile wameomba msaada. Usumbufu wa moto ya umeme ama courant tarafani ya madini Fungurume ilishakuwa kama kawaida na inaanza kusumbua wakaaji na wafanyabiashara ya ile sehemu. Kuchapa kazi ni vigumu, kuona umeme kufanya hata siku moja, na ile hali ya mambo hairidhishi hata mtu mmoja wa ile sehemu, na hawajui tena namna gani kutoa malalamiko yao. Baba magumu hii ya kabila, baba mambo ya moto tukunaria, tukuna makongelateur, atutumike bintu, matomsoko na arabika, masikri yako na arabika papa, mambo iko hapa tutengeneze mambo ya moto Mfungurume tukana shetu kwa mazuri papa, tukuna vitu ya baridi baba. Mashinga baba kabila naona aina na moto baba yangu, mkamera njoo ninaangalirisha baba, hamna moto. Ule ministra anaangalia mambo ya moto, napasha tuangalirie eko na
chepa hii mambo atutengenezee na sisi tukunywe vitu ya baridi. Bo kazi shitumike bien, courant na tu compliqué na miotoka yangu abasude mzuri, moto ça ne va pas. Snela na tu compliqué a réaliser mambo moto bien. Bo moto na fois pas tantôt banarusha moto kiloko, tantôt banakata paka vile. Ba régulariser comme le mambo moto yabo bakubwa Snela ba ça ne va pas. Bona ma problème ma tantôt ma facture na lomba même moto yabo iko insuffisant. Na congélateur na shindwa kutumika. Tunauza bintu manyumba biko nalabika. Tuko na problème ya moto mtu na délestage ya moto inakuwa 12 heures inafanya 2 jours tena inarudia et puis inafika ya chini sana, donc atumikishe ma écran, atumikishe ma congélateur, tunakuwa tunalipa facture tu ya bule. A côté ya ministre tuonee ko vraiment tuangalie kujua nini, puisque tuko vraiment na problème, puisque batoto banaria tuko mu crise ya nguvu. Kama tuko na moto tunaweza create kwa activité moja fulani inaweza kutupitisha hapo na sheba batoto wanafunza masomo ya bien. Tunamjulisha tena ya kwamba mambo iko nafanyika mara 1000 kwa siku na iko naziwia wafanyabiashara kuchapa kazi kama kawaida. Usaidizi wa wakubwa ya jimbo wale wanaohusika na mambo ya umeme itaweza kuwa ya muhimu kabisa kwa hawa wakaaji. Mupande ya kukombanisha janga la virusi vya corona, wizara jimboni ya afya ilipita kukuwekewa kwa dawa ya kuua vidudu kule chumba la bunge jimboni Lualaba. Ilikuwa ni siku ya 6 tarehe 8 mwezi ya 8 mwaka huu tunao. Kuepusha maofisi ya serikali ya jimbo ya Lualaba kujanga la virusi vya corona, njo kitu hile ilituma waziri jimboni wa afya Jules Kabwit kutuma matimu hile ya kugombanisha janga la virusi vya corona Lualaba kwenda kumwanga madawa hile ya kuua vidudu ku ofisi ya bunge ya Lualaba. Kutokana na nia ya wafanyakazi, hata kama hali dharura ishafika kumwisho, hii masehemu inapashwa kwanza kumwanga dawa wakati yoyote. Tulisha kwanza deja kudesinfecter bâtiment public ile tunasema ya l'État na masomo ingine ma institution ya université, ni juu ya kuproteger population yetu à l'écart ya hii pandemie tuko nayo ya COVID-19. Prochaine étape tunapasha tena kurudiria ma institution ya l'État, tulidesinfectaka pour la première fois, hii inakuwa ni deuxième fois. Normalement tunapasha kuanja kurudia chaque institution 2 fois par mois juu ya kuweza tena kubaweka nabo mu security. Kisha kumwanga dawa hii sehemu ya maofisi, timu ya kukombanisha janga la virusi vya corona ilienda vile sehemu ya mkutano ya wanabunge ya jimbo ya Lualaba. Tunamjulisha tena ya kwamba hii makazi itafanyika maofisi yote ya serikali ya jimbo ya Lualaba. Wakaji wa kijiji Swana Ilunga, kijiji kimepatikana pa makilomita 25 na muji ya Kolwezi, wametoa malalamiko kufatana na vile hapa masomo itaanza, lakini wamekuja tu na masomo moja kwenye kijiji iki na itakuwa kinguvu kwao kuepuka janga la virusi vya corona. Wakaaji wa kijiji Swana Ilunga wamekuwa na shida nyingi juu ya kufika pa kijiji iki, imeshurutisha kununua pikipiki wala kutembea lwa mikulu, na mambo imeangaria majifunzo. Kumepatikana masomo moja tu tena ya kipekee ama prive juu ya kupokea watoto wa kijiji kizima, na ile haiwezekani kufatana tena na janga la virusi vya corona. Itakuwa nguvu kwao kurudi kumasomo na kuheshimu tendo ya kukamata juu ya kuepuka janga la virusi vya corona. Kutokana na bwingi ya wanafunzi, namna ya kuishi ya wakaaji wa ngambo hii haifurahishi. Hakuna école publique, aina ndo tuko na dependre na privé. Mbona hapa kulikuya mbele confinement, ba mwalimu ba public baranzo je retrouver na quelque chose ya l'État, même ba mwalimu ba privé bonjo barangaika. Kama ma école publique ilikuya kama bale ba mwalimu na bwa bateswe vile bengi barti tunaona tubeko na teso. Hatuna na école hata moya école publique, yote paka privé. Hata ile masomo murona ile ni ya mtu, ni sacrifice ya mtu anafanya, mais l'État jisonje kuya kujenga masomo. Tunateseka sana soko, hata kutokea hata soko kwa distance hakuna, ni mateso moya nguvu.
Ndio tunaomba kwa bakubwa betu ba inchi batusaidie sana, batusemee, batusaidie, ndio kile tunalilia. Mafamilia zingine zilizo na pesa wamekuwa wametuma watoto yao kusoma pale Cité Jekamine Lwilu pa kilomita 4 na kijiji iki. Wakaaji wa ngambo hii wote wametaka kitu kimoja tu, kuona msaada ya wakubwa jimboni. Kila tarehe 9 mwezi ya munane, dunia mzima imekuwa na sherekea siku kuu ya watu wa kiasili ama population autochtone. Hapa Lualaba inakuwa nguvu kwao kufaidika na makampuni zilizoanzishwa mafazi achana. Wa population autochtone wanakuwa na magumu ya mingi, parfois wanakuwa wanaikala mafasi iko inaccessible, pamoja kuwafikia iko ngumu sana, na wiko nafanya objet souvent ya maproblème nene scolarité yao na mamaladi mingi. Kuna malaria mingi, kuna inawakamata wale wanduku yetu. Nadhani wakati makampuni ya mingi kunakuya kunakuwa makazi ya namna ya kuachana. Sasa zaidi kama makampuni haikutanisha ile expertise au niveau local, inakalaka obligé ya recourir vers l'extérieur, c'est-à-dire en dehors par exemple ya Kasulo, Lubumbashi, Kinshasa na mafasi ya kuachana hata Zambia, Afrique du Sud, Angola na mainchi nyingine. Wanaweza kurecourir kwa wale watu kuna expertise ya ile namuna. Sasa sisi tunasema kampuni saa inaikala mumgini yetu, kunakuwa ile wanaita notion ya contenu local. Ile contenu local ni nini? Ni namna ya kuweza kuencadrer wale wa communauté wa population autochtone wenyewe wanaishi kando ya kampuni, na wale wa ndugu yetu wanaweza kwa namna ya zaidi vile tunaona wandugu wetu wanafanya kazi ya mingi ya kilimo, wanaweza kufanya kazi ya kuvuka. Sasa oliu kama kampuni kwesa ya kuulisha wa travailleurs hapo kwenda kuuza machakula ku Zambia, kuuza machakula ku Zimbabwe, ku Afrique du Sud, ile kampuni inaweza kurecourir kule tunaita sema contenu local, ni kusema kuuza chakula yenyewe ya wale wa population autochtone wanakuwa pale. Ni imetoa mwisho ku habari yetu. Mlikuwa wengi kutufata pale Cité Manika mutarafani imebeba jina moja. Kwa Irene.